Jesmo spremne. Ja ću Jesmo. ovako. Mokra mi je kosa, vruća. Lijep pozdrav, dragi moji. Mi smo odlučili da vam se javimo baš iz Baške Vode. Žao mi je što se ne javljam iz svog stana jer ova priča je baš vezana za tu lokaciju. Ja imam nešto da vam objavim što zapravo čak i nije tajna, što ljudi oko mene vrlo dobro znaju, ali ovako neka šira javnost to ni ne zna. Kao što znate, tu sam svako malo prisutna kod Melise s djecom i tako dalje i to sve, ali moram vam kazati da ja, između ostalog tih svojih obaveza koje imam pored, imam jedan mali biznis koji se zove Handmade Igla. Handmade Igla postoji još od doba korone, tad smo započeli sa ne znam nija, nekim malim proizvodima, bile su zapravo u pitanju maske. Tad se još nosile maske. To je bio prvi proizvod. Jeste, to je bio prvi proizvod. Ja sam radila u firmi koja je egzistirala unazad nekih 70 godina i bavi se izradom odjeće, u pitanju je dio borca. On se zatvorio dio po dio, znači se gasio. Nekih 360 ljudi ostalo je bez posla. Ja sam se cijelo to vrijeme nekako varakala. Te opstaću, bavila sam se iglom, kažem, iz te potrebe tad kad su bile maske. Izrađivala sam te maske tad, Melisa naravno, čak i ona imala koronu i taj ide u ta doba. I pošto smo mi to gore radili, onda sam ja došla kući da ja to nešto tako napravim. Uopšte nisam razmišljala o nekoj prodaji, o ne znam nija čemu. Znači tu uopšte nije bila moja misao, momenat samo. Kad sam uradila par tih maskica, Melisa mi je predložila tad zašto ja to ne bih prodavala. Međutim, to mi stvarno nije bio prioritet. Do jedne isto prilike, kad je Melisa došla, je donijela gumicu za kosu. Iz Sarajeva, ne znam, negdje je kupila i tako. Ja sam vidjela, kažem, sjetila sam se te gumice za kosu, postoji i ja kad sam bila djevojka i tako dalje. Kažem, pa mogu ja napraviti, hajde da vidim dobro. Mi probam, ja to tako napravim. I bez apsolutno mog znanja, znači Melisa je napravila stranicu i zove ona mene, kaže, mama imaš narudžbu. I tako da sam, ajde reko zezala, mislim, kakvu narudžbu Međutim, onda ona meni pokaže stranicu. Ja sam se tu malo, da ne kažem, ustuknula sam. Znači, kad ti imaš stranicu, znači, glupost bez mog pitanja, ali je očigledno, poznajući mene, znajući da ja čega se god prihvatim stvarno, pokušavam to izvesti do kraja i zna da sam odgovorna u svemu što obavljam. Ona je vjerovala u mene da ću ja to zapravo moći. I tako to krenulo iz početka, to nešto, dakle ja sam još uvijek bila u radnom odnosu. Još sam to radila gore u tom dijelu borca, tad se zvao Master Fashion. I tako to, kažem, počela sam s tim svojim radom, s tim da nije to nešto bilo ekstra i ekstremno, jer u tom periodu je Melisa rodila Melinu, htjela sam da budem uz njih, na to dolazi naravno i Zain i sve to tako. I kažem, u međuvremenu djeca, hvala Bogu, rastu i sve to tako, tako da sad imam više vremena za sve, a sam Master Fashion prekinuli su nam svima radne odnose, svima ima nas dosta, nisam sama. Tako da sam odlučila da se time bavim ovako malo više, da tako kažem. Kažem, počelo je 2019. i 2020. godine, ne znam nija, nakon toga sam imala opet par upita zašto nemam račun, da li imam račun i to sve da bi mogli surađivati dalje. Onda sam 21. registrovala taj mali svoj obrt. Prijavila sam ga na mjesto svog stanovanja, jer tako to može. Muž mi je vlasnik. Muž mi je vlasnik, odobrio mi je da tu radim. Ja sam zaposlenik. Melisa vodi strancu. Što nisam htjela o tom govoriti javno, Melisa je davno predlagala da ja istupim javno, da ja ovo, da ja ono, da ja to nešto radim. Međutim, ja sam uvijek bila protiv toga, jer danas manje i više imate sve proizvode i nemate lica i to sve. Ali ja vam živim u Travniku i to sve obično, kao što i sami znate, kad god neko iz komšiluka, ili ne znam nija šta sazna, to sa komšiluka, ovo je stvarno baš bilo babski. Ali općenito to tako. Kad neko sazna da se vi zapravo nečime bavite, prvo vam kažu pa zar i ti, pa zašto? Mislim, meni su bila pitanja,
u smislu što će ti to, što ti to treba, ne treba ti to, imaš dosta. Ne radi se to dosta, nije to dosta. Kogod je kupio nešto To je nešto što te pokreće. iz handmade igle, vi vrlo dobro znate da tu cijene nisu stvarno visoke. Zato što sam se trudila, Ljutim se znači, ja na to mnogo. dobro, možda tu nekad ima neke greške, ali kažem, gledajte sad nešto. Ja sam u međuvremenu, između ostalog, imala jedan određen zdravstveni problem, gdje sam baš onako, bilo mi je to teško premostiti iz razloga toga što sam ja čitav svoj život nekako bila ko pozitivna, pa kažem zdrava, šta mi bio odjedno. Međutim, desio mi se taj zdravstveni problem. Nećeš da kažeš šta. Pa dobro, to sad stvarno nije važno. Pa važno je. Važno je i ne želim da kukam, nego želim samo da kažem. Ne želim da kukam, nema mjesta šta si ti kukanju, uradila ništa. u tom momentu. Ja kažem nakon moždanog udara kojeg sam ja imala. Pa sam tu nešto muku mučila oko toga, hoće, neće, dok sam se pronašla u tom svemu, kako vladati dalje sobom, kako opstati u tom svemu i šta ja znam, vratiti se u neku normalu. Tu je bila igla. Tu je sve. Igla, mi općenito sad recimo radimo satin. Satin vam je jako ugodan, mekan, nježan onako. Ima jako fine boje. Boje onako nježne i to sve. Mene to oduševljava. Mene to čini sretnom. Ja recimo kažem, evo opet ću spomenuti ko je god kupio nešto od igle, ja sam se trudila. Ako neko naruči 5 gumica, sigurno ih je dobio 6. Da, puno. Više smo poklanjali nego što smo dobijali. Kaže, što se zoveš igla? Samo ime igla nastalo je zbog Melise. Igla, šta ja znam, što gruba tamo vamo, međutim kao jedna jedinstvena, tad je bila igla ko igla. Ja sam više bila za To nisam promijenila, ostalo je igla. Ja sam tražila unikatno ime koje ne postoji na internetu. Pa dobro, možemo se eto davati imena, mislim to stvarno nije, ne možeš. Možeš ti pričati o kreiranju stranice dok ja kažem šta se dogodilo. Zamislite ovako, imate mamu s kojom vodite biznis i konstantno nešto, ona hoće ovu boju, ja neću, ona hoće ovako, ja neću. A pritom život zajednički i onda konstantno i kad dobijemo nekog velikog klijenta pokušavamo balansirati između porodice, posla. Porodica na prvom mjestu. Jeste, i uvijek smo birali da je porodica na prvom mjestu. Porodica na prvom mjestu. Zato možda nismo nikad ni pričali javno o tome, jer su uvijek se u ovih posljednjih 5 godina dešavale tako neke stvari koje su nas zaustavljale možda da krenemo na najjači. A nikad nismo možda imale neku želju, ja se ne sjećam, da to bude nešto veće. Mi smo to uvijek gledale kao mali biznis i nije bilo ni prilike da kao uložimo neka velika sredstva da bi mi sad pokrenule firmu, da bi nešto... Nismo, jer nismo imali vremena za to, rekla sam. Ja sam prije svega žena. Sa tim cijenama i ne možeš. Žena tako kako je, sad sam rekla te par stvari koje se desile, i na način na koji sam ja došla na takvu tu sad ideju, krenulo je to nekako, ajde da kažem, iz zeze i šta ja znam to sve. Igla je radila najjače u periodu kad ti se zapravo oporavljala. Ti si mogla birat da poslušaš doktore i da ležiš, ali ti si tako vratila svoju pokretljivost i ti si sama sebi, mislim, hvala dragom Bogu, ali tako si sebi vratila i pokretnost tijela i sve ostalo. To me oduševljava, to me na neki način usrećuje, ja sam zadovoljna. To je stvarno baš borac. Svaki dan se treba izboriti dok ustaneš, znači borba kreće. Navečer smiruješ, odlažeš. Ona mene nije dala da pričam, zato je prva počela štitove i odmaraš. I onda ideš dalje. Evo, ovo ste sve čuli prvi put, nije mi nikad dala da pričam, ja sam to poštovala. Ali ljudi već sami znaju i počeli su da ostavljaju komentare jer je bilo puno narudžbi na igli godinama i ljudi već znaju. Gdje radim, šta radim, ljudi sve to otprilike znaju. Ali kažem, ne zna šira javnost. Evo prilike da saznaje šira javnost. Nemam šta krit, nemam šta šit. Ali imam šta šit, imam satin. Javite se u narudžbe da imamo šta šit. Jeste. Što nisam htjela, ne volim javnost, ne volim ništa, mrzi me to i dan danas evo koliko se bavim tim, bez obzira.
Ukću kupi regal, neće ti niko reći, razumiješ, što je lijep, nek će reći kako isti takav u komšije. Ja ne volim, ne mogu da shvatim to. Onda radije šutim. Neću se isticat, neću pokazivat ništa to, znači radim, živim svoj život kao i svak drugi. Od podrške, znači to je slab hajr, apsolutno bio skroz. Jesi očekivala iskreno podršku od najbližih? Onako kako si ti podržavala sve oko sebe? Jesam. Očekivala sam dosta toga, međutim nisam to dobila, ali nema to veze. Zaklitla sam se time, evo meni dan danas tu, općenito u životu. Ne treba razmišljati na takav način. Ja bi sad malo da pričam... I još uvijek me pitaju kad me sretnu nakon ovih 4-5 godina, jel ti još uvijek radiš ono svoje? A prate me Boga mi. A nisu nikad naručili i sve? Ne moraju. A pitaju za savjete? Nema veze. Inače volim i poklanjati, bilo je dosta tako tih PR paketa što sam to tako slala, surađivala, radila. Ali to je manje više bila podrška i drugom profilu osim mene. I drugom profilu. Ja bi sad malo o kreiranju. Da smo svoji, mogu ja sad malo o svom dijelu posla. Da smo svoji, da se podržimo. Svi mi, mali handmaderi, svijet bi bio dosta ljepši, sve bi bilo dosta lakše. Daću otkaz. Ima li dio koji nisam možda objasnila? Šta je? No, možda neki dio kažem koji nisam. Znaš kome podržao? Evo, hoću o kreiranju Evo hoću da kažem nešto lijepo i pozitivno. Jedan od influencera, što moram pokazati. Znači, jedina žena od influencera, Melisa mi je menadžer, ona nije influencer meni. Pa jedina sam te ja podržala. Ja sam te rodila. Bez da si me platila. Ja sam te rodila. Normalno da ću te podržati kad im platiš. Da te nisam rodila, ne bi bila menadžer. A neki nisu podržali ni kad smo platili. To je bila Selma Krivica i njen muž Ernad. I to na samom početku, ja znam da je kapicu nosila, pa ima jedno 4 godine. Ima prva slika na našem profilu, dole Selma Krivica sa maskicom i kapom na glavi. Ne, mislim, neću da pričam sad o poslu, hoću da kažem o ljudima. Znači, na taj način možete vidjeti ko su i kakvi ljudi. Neki ljudi su toliko dobri i humani da i briga uopšte jel ti imaš ovaj dunjaluk, nemaš, idu srčano da ti pomogu. Ja iskreno stvarno želim svima sreću u svemu što radi. Kogod šta radi, želim da zaradi, da se bavi time, čime voli, da uživa. Prije svega, znači, u mom slučaju je prije svega zadovoljstvo. Zadovoljstvo, rad, zarade manje i više, tu nema neke love, ali mislim, nema love. Razumiješ, ali stvarno, prioritet je moja satisfakcija. Ne želim da povećam Išla sam u nabavku nedavno zajedno, cijena je duplo skočila. Kad smo mi pričali, kad je Melisa prvi put donijela tu gumci, kad sam ja čula koja je cijena, čujte sad nešto, evo i ovo da kažem. Ne želim da zalazim u tuđe džepovi novčanike. Znači, svaka roba ima svog kupca, jeftinije, skuplje, ovako, onako, nije to apsolutno važno. Ali hoću da kažem ovo, ja sam živjela i dan danas živim u Travniku i radila to. Ja znam kolike su tad plate i sve ostalo. Ja sam žena iz tog istog naroda. Ne mogu ja staviti cijenu nečega, istina je da treba, ja jako cijenim tuđi rad i trud. Dakle, sve što je neko napravio, a vi niste, što se kaže, treba se cijeniti. Ali isto tako ne treba, kažem, nikom zalastu novčanika. Ja kad sam odlučivala o tim cijenama, ja sam gledala minimalno. Taj satin, znači ako taj satin čuva tako tu kosu i ne lomi tu kosu, onda je ona dostupna širim nekakvom, ne znam ti nija, dosegu djevojaka koji to koriste ili koji to želi, da to sad ne bude aman zaman. A vjerujte, satin je stvarno top. Daj sad malo da mislim, ja o poslu, molim te, nisam došla do riječi o tebe cijeli video. Mogu sad ja. Ja ću se sad smakjet neko na melji. Što se tiče handmade igle, ideja je naravno bila moja prvenstveno. Kad sam vidjela da majka zna sve da šije i fun fact, hoću da ispričam kako je počelo, sad se zezam. U koroni imala sam problem sa aknama
I Da ja vas sam bolje tad vidi. radila kao medicinska sestra i ja sam u tom periodu baš dosta nosila maske, korona i tako dalje, znate, i meni je to stvarno pojelo kožu, užas. Znači, tačno dokle je bila ona linija, tako su mi dole bile rubuljce. I ja sam se žalila mami i ona je kroz par dana kupila taj materijal i meni sama napravila ona od satena. U početku smo pravili, ja mislim, kombinaciju neke medicinske gaze i satena, ne znam kako se zove tačno taj. I kasnije su već moje kolegice sa posla tražile te iste maske kao gdje si kupila, da i nama ovo ono, lakše je bilo disat pod njima. Ma ja, estetski ljepše. I tako sam ja shvatila da glupo mi je sad, hoće žene da plati, kako da vam kažem, i ja napravim strancu. Ja znam da smo prvi put imali 15 narudžbi i da je poslije toga jedna od njih tražila i jastučnicu. I tako se širio Pitala može, asortiman. što da ne. I to je ono što hoću ja da kažem. Sad mama je ispričala svoje kako je nastala igla. Ja želim malo o proizvodima da nešto i prodam ovdje, da vidite šta imam da vam kažem. Znači, asortiman se širio po potrebi. Sve vrijeme smo imali neke narudžbe mimo onoga što je već na slikama. Znači, javi se žena koja traži dezenski satin. Ok, odemo u nabavku, uslikamo šta bi moglo otprilike, šta želite. Žena izabere, radimo i to. Radili smo satinske kapice, vidjeli ste kod mene 1000 puta, jastučnice, satinske posteljine. Osim satena, mi satin najviše volimo, to ste mogli da shvatite, Igla je isključivo brand koji ima satinske proizvode, ali radili smo za apartmane i hotele dosta puta njihove krep posteljine. To vam je materijal koji se ne gužva. Imali smo jednog dobrog velikog klijenta koji se javio da mu napravimo veliki broj posteljina i tražio je isključivo materijal koji se ne gužva. Mama je izabrala krep i evo te posteljine traju već 3 godine. Ljudi i dalje naručuju samo još veći broj da imaju za zamjenu, ali isto traju. Znači, mi smo ovdje isključivo ispitivale proizvode. Ja se nisam trudila od početka da kao želimo nešto svoje, ajmo mi pošto po to da zaradimo, nego smo stvarno ispitivale proizvod i šta smo god novo uvodile, uvijek je bilo ispitivanje da to bude najbolje, ono kako prvo meni odgovara i kako bi ja nekom drugom rekla. Isto tako vidjela sam da je trend bio jedno vrijeme uvijači za kosu, pa smo pravili uvijače za kosu. I sad je trend. I sa 2 gumice. I sad je to trend. Doći ću do toga. Ja sam kupila jedan, ne moram reći ni gdje, viđali ste i sami da ih ima sad svugdje, cijena je, ne znam, možda 5 maraka. Neki materijal, plastiki, nešto ima, nije polijester. Nije polijester, nego... Dobro. Nije satin uglavnom. Spada, znači, sa kose, ne može se fino uvit, jako je... Ma hajde sad ne pričamo o drugima. Moram samo naglasiti ovo da su svi naši stvarno proizvodi perivi, održivi. Da, opereš u mašini, imaš ga 100 godina ili eventualno na ruke, ali mislim da se sve može na 30 stepeni prati. Sve se može oprati, pa čak i taj uvijač. Znači isto se to može oprati i osušiti jer je unutra vatelin. Pošto meni moja mama ne da nove gumice, ja koristim gumice već 5 godina iste, jer kad god odem, izlazim i bježim, ne dam, čao. Uglavnom došla sam do uvijača, ideja je bila kad sam ja kupila i probala taj uvijač, rekla sam mami, ok, traže nam, nismo mi sami uvodili proizvode jer imamo dovoljno narudžbi, radimo uvijek smo to. išli na pitanje da li radite. Nego da li radite, rekao daj da vidim kakav je, šta, kako ću ga koristiti. Svi oni su kratki do ovdje, znači to vam je ona kao spužva. 80 cm. Ja kažem, meni je mama ovo spalo, ja ne mogu da držim na glavi. Onda je ona zbog mene napravila malo duži dio, znači pričamo o ispitivanju, da bi se moglo zavezati. Tako smo mi zapravo svaki proizvod koji smo uvodili zapravo testirali, ispitivali itd. Sad ne znam šta, najviše uglavnom idu gumice, iako gumica sad ima raznih svugdje za kupit, gumice koje mi pravimo su stvarno onako malo punije. I kad uporedite cijenu, opet ćete shvatiti da je ovo najbolja opcija jer smo se trudili uvijek da je cjenovno dobro i da je kvalitet jako dobar. S tim da ja bi dalje da pričamo o povećanju cijena, ali to je sad neka druga tema jer evo, hoću da kažem, tu nedavno smo bili u nabavci materijala, ne da je
svaki Dobro, 3 poskupilo mjeseca jest, kao i se sve što je povećavaju poskupilo. cijene, ali ovo je stvarno nenormalno. Kad smo počeli i sad, ma kakvi? Ma skoro pa duplo, eto. Da, jedno 70% veća je cijena sa cijena nego tad. čega, kojega i tako. I tako, eto, ljudi moji, sva što je tu bilo, sva što smo prošli, imamo stvarno super saradnike, imamo trgovine u kojima prodajemo, ukoliko neko od vas želi, svakako možete se javiti, radimo veleprodaje. I uglavnom se traže gumice najviše, ali imamo naše saradnike koji traže i druge proizvode kao što su kapice, uvijači, posteljine više idu ovako po mjeri. Znači ukoliko želite, ja bi najviše pohvalila, meni što odgovara jeste za madrac. To nisam vidjela nigdje da se ima kupiti, da je jako duboko. Znate šta pričam? Znači posteljina, imate navlaku za madrac. Ja sam se patila životom dok nisam njoj rekla daj mi molim te više saši to. Jer sad imam 3 kod tebe je 30 cm dubok mi je madrac koju god da kupim, odskoči mi gore. Okrenem se jednom, Zato što skoči. su većina rađeni po 20 cm. 20, Znači sve se može 25, raditi a po kod tebe mjeri. je madrac 30. Dubok On je ima jako. kraljevski taj neka, razumiješ, to ne ustaje I po sve vazama. sve se radi po mjeri, znači nije bitno uopšte kako vidite cijenu da je formirana, javite se u porukama, sve ćemo se dogovoriti. Što se tiče boja, isto trudimo se da imamo sve boje u ponudi, ali uvijek forsiramo one koje najbolje idu i koje su naravno najbolje trenutno na tržištu. Tako da, eto, to vam je to, znači uvijek je bilo nekih noviteta, uvijek se imalo šta raditi, gdje ići i išli smo i po sajmovima i svašta nešto je bilo. Dosta vas koji i pratite kanal znate da se već bavimo iglom jer ste nas i viđali kroz to, ali nekako nije stvarno bilo prilike da sjednemo pričati o tome. Ma ja stvarno nisam bila za to da se to sad ja nešto javno eksponiram, ali istina da se pojavim gdje treba da se pojavim, kad treba, tu sam. Nema svoj Facebook, nema Instagram, nema ništa. Nisam taj tip, neće jednostavno da se slika, nisam neće taj da se tip. objavljuje. I ja ne znam kako su uopšte uspjela doći na moj kanal, ali eto. Ja mislim da je to do mora. Ne sad inače ovih godina. Kako misliš došla na tvoj kanal? Pa u smislu nemaš ništa svoje od društvenih mreža, ali ti nije problem snimati se sa mnom. Melisa, 100 puta smo riješili taj dio. Hajde, Apsolutno se ne snimam zbog sebe, no zbog tebe. Hvala. Ne. Hvala cijenjeni publikume, to bi bilo to. Što se tiče igle, mogli ste ukratko da shvatite otprilike. Kažem, nikad nije bila tajna, nikad to nije bilo ništa, samo što sam ja Melisi zabranila da kaže da je to, da sam ja to. U prvim onim nekakvim momentima. Znaš što ja mislim da si ti to rekla što? meni? Zato što je bilo sve što je bilo unazad i nikad nije bila prilika da ti kažeš aha, zdrava sam, sad mogu punim kapacitetom da radim. Niti djeca tako su je, nije mi to bilo de prioritetno. dođi meni u Sarajevo, de dođi tamo. Ne možeš ti da uzmeš veliki broj narudžbi, a ne nisi ispunim tu. ja. Ne volim to. I tu je bio razlog, ja mislim, sve što ne mogu, stvarno, ispun što se kaže, ne mogu preuzimati odgovornost. Nema tu unaprijed urađeni narudžbi. Ja kažem, zadnji video sam ja pravila, počela sam puštati svoj glas na videe od igle i ja sam rekla u jednom, ovo nije Temu, ovo je handmade business. Zato što stvarno nije Temu. Mi nismo roboti i to nikad ne može biti fabrički. Znači, to je nešto gdje si ti svojom rukom Dobro, Melisa, radila. čuj nešto. Ljudi koji su ikad dotakli te materijale ili bilo šta, zna se šta je stvarno. Materijal koji je čvrst, koji je postojan, koji je sve, koji ima volumen, koji ima mekoću, a jednako čvrstoću. Znači, koji izgleda tako to mekano, ali čvrst. Znači, može da traje. A dok imaš materijale upravo te sad, taj Temu je prozvan, izvikan, a nema ko nije naručio. I ja sam, Boga, uzela par stvari iz Temua, nešto sam zadovoljna, nešto nisam. Ja kažem o velikom postrojenju. Mi nismo velika fabrika, da ja imam 300 zaposlenika, ovo je stvarno mali biznis, znači gdje i ono što se zaradi se ponovo ulaže. I ne pričam o tome mali biznis, a imam 10 otvorenih poslovnica. Ne, ovo je stvarno mali biznis gdje smo samo nas dvije tu
i nema tu ništa veće od toga. Svaki put i kad je bila neka veća prodaja pa se zaradi, odmah kupimo, ne znam, kartice za uljepšat proizvod, odmah kupimo nešto za 8. mart da dijelimo gratis. Koliko sad imamo gratis stvari koje smo nakupovali. I eto, to bi bilo to. Jeste. Mislim da samvala sve rekla. Ne znam, evo ja sam se sad pojavila u ovom videu na tu temu. Kažem, ako smatrate da vas, moram i ovo isto reći, bilo je grešaka. Pišite komentare, obavezno, stvarno pišite komentare. Ako me želite nešto pitati, ako vam nešto smeta, ako ne znam nija šta, slobodno. Da snimamo novi video. Znači, slobodno to pišite. Kažem, bilo je stvarno grešaka. Bilo je pogrešnih dimenzija, bilo je svega to, šta? Vidi. Znači, svaka posteljina ima na sebi karticu na kojoj piše koja je dimenzija posteljine. Jako nam se često desi da kupci kažu dimenziju jastuka 80x60, lupću, jel tako? Jer ga izmjere onako bez te pufnastosti, šta bi Melina rekla. Ovako, to se kaže širina puta visina. Da, šalim se ja. I onda mi kažemo, ok, jeste sigurni, pogledajte još jednom ili nam uskajte jastuk, jer mi više znamo, otprilike su 3-4 dimenzije jastuka. Kad idete do Ormeo ne možete naručiti 30x50 jer je to jedna jastučnica koja izgleda kao list. I treba Ako visina. nema tu visinu od nekih 15 cm, dakle ona ne može biti 30x50. I žena naruči 3 puta posteljine. Znači u 3 Bilo je stvarno dosta toga, ali evo kažem... I mi kažemo, ok, nije problem, mi snosimo grešku, šaljemo ponovo. Vratit ćemo, zamijenit ćemo. I ti si u minusu više nego u plusu. Neka, Melisa. Uglavnom, naš mi smo mogli da se proširimo na sve i svašta, jer mama šije i haljine, mama šije sve živo što treba. Većina Melininih haljenica i moji što vidite je moja mama radila. Ali nisam htjela da na igli postavljam sve. Kaže, Melisa neće pijacu na igli. Ne želim, pa ne možeš mi sad guvlja kako je prepoznatljivo po satenu. Ja malo brinem o objavama. Imamo jednog saradnika koji prodaje naše proizvode na veleprodaji i rekla je kako joj traže kupci cekere. I ja stvarno nosim dosta cekere umjesto torbi i onda smo malo objavljivali te cekere, imamo ih i sad ih pravimo i šijemo, ali ja ih ne slikam. Meni mama pošalje, ja ne objavim jer mislim reće ljudi šta je sad ovo, pošto tu ne može biti uvijek jedna boja, nije mi sklad objava. Malo prije smo rekli što me god neko upitao, jel može, ako može, može, znači nije nikakav problem. Ako može, može. I nesesere smo pravili za nju i svašta smo pravili za nju. Imali smo dosta vrtića i škola koji su tražili mašnice da im se pravi za dan državnosti ili boje, ne znam šta smo, crveno-crne, zašto smo to? To ti je čelik. Čelik. A ne, imaš crveno-crne prozorama, mažuretkinje. Ja, mažuretkinje su nam tražili. A crveno-crno je bio čelik, to je bila posteljina. I ja tu uglavnom, znači, ne znam, nija 1000 je tu nekih stvari bilo koje smo radili. Uglavnom može se, sve se da iskombinovat, sve se da uraditi.